বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে কৃষকসকলৰ বাবে বৃহৎ সকা এটকাও বিদ্যুতৰ বিলৰ নামত কৃষকসকলে ধন দিব নালাগে কোটি কোটি কৃষকক বিদ্যুতৰ বিলৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে লগতে মহিলাসকলে প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 1500 টকা আমি লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা আৰু মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে এখন ৰাজ্যত কৃষকসকলৰ বাবে বিশেষ সকা দিয়া হৈছে আৰু কৃষকসকলক ৰেহাই দিয়া হৈছে বিদ্যুতৰ বিলৰ পৰা অৰ্থাৎ এটকাও বিদ্যুতৰ বিল দিব নালাগে কৃষকসকলে বিনামূলীয়া হ'ব কৃষকৰ বিদ্যুৎ চৰকাৰক বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰৰ নামত এটকাও দিব নালাগে বুলি ঘোষণা কৰিছে প্ৰতি হেক্টৰ মাটিত কৃষকে লাভ কৰিব 5000 টকাৰ বোনাছ আৰু উলুটা কৃষককে চৰকাৰে ধন দিব 5000 টকা প্ৰতি হেক্টৰ ভূমিত তেওঁলোকক দিব মহিলাসকলৰ বাবেও মাহিলি 1500 টকাকৈ বৃহৎ আঁচনি আৰু 21 পৰা 60 বছৰীয়া মহিলাৰ বাবে বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে আঁচনি প্ৰযোজ্য হ'ব 21 পৰা 60 বছৰীয়া মহিলাৰ বাবে বৃহৎ আঁচনি প্ৰতিমাহে মহিলাৰ একাউণ্টত পুনে পুনে সোমাব এই ধন আৰু প্ৰতিমাহে 21 পৰা 60 বছৰ বয়সৰ যুৱতী মহিলাৰ একাউণ্টত এই ধন সোমাব 1500 টকা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে বছৰি লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ সিলিণ্ডাৰ আৰু 10000 মহিলাই ই-ৰিক্সা ক্ৰয়ৰ বাবে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন এক বৃহৎ আঁচনি ইখনৰ পাছত আনখনকৈ বৃহৎ আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা 3% ভেট হ্ৰাসৰো সিদ্ধান্ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ সিন্দে চৰকাৰে লৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত আৰু ইয়াৰ পাছতে এই আঁচনিয়ে সমগ্ৰ দেশতে চৰ্চা লাভ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰিছে সিন্দে চৰকাৰে আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছো নিৰ্বাচনলৈ 4 মাহ থকাৰ পূৰ্বে আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিছে কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা যুৱতী মহিলাই প্ৰতিমাহে 1500 টকা লাভ কৰিব সিন্দে চৰকাৰৰ অন্তিমখন বাজেটত বিশেষ সকা ৰাজ্যখনৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰলৈ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু 21 বছৰৰ পৰা 60 বছৰৰ যুৱতী মহিলাসকলে প্ৰতিমাহে বেংক একাউণ্টত 1500 টকা লাভ কৰিব কেৱল ইমানেই নহয় বিদ্যুতৰ বিলৰ বাবদ কৃষকসকলক বৃহৎ সকা দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ কৃষকে যিমানেই বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ নকৰক কিয় এটকাও চৰকাৰক দিব নালাগে বিদ্যুতৰ বিলৰ নামত বিদ্যুতৰ বিলৰ পৰা কৃষকক ৰেহাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে উলুটা কৃষকক ধন দিব মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে প্ৰতি হেক্টৰ মাটিত কৃষকে বোনাছ লাভ কৰিব 5000 টকা আৰু মহিলাসকলৰ বাবে নতুন আঁচনি হাতত লৈছে 1500 টকা তেওঁলোকে মাহিলি লাভ কৰিব 21 পৰা 60 বছৰীয়া যুৱতী মহিলাৰ বাবে এই আঁচনি প্ৰযোজ্য হ'ব প্ৰতিমাহে মহিলাৰ একাউণ্টত পুনে পুনে এই ধন হোৱাব অৰ্থাৎ বেংক একাউণ্টত পুনে পুনে ধন প্ৰদান কৰিব দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে বছৰি বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছো লাভ কৰিব 10000 মহিলা ই-ৰিক্সা ক্ৰয়ৰ বাবে ধন লাভ কৰিব ইখনৰ পাছত আনখনকৈ বৃহৎ আঁচনি পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ সময়তেই পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা 3%কৈ ভেট হ্ৰাসৰ সিদ্ধান্ত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰিছে সিন্দে চৰকাৰে নিৰ্বাচনলৈ 4 মাহ থকাৰ পূৰ্বে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে সিন্দে চৰকাৰৰ অন্তিমখন বাজেট আৰু সিন্দে চৰকাৰৰ অন্তিমখন বাজেটত দৰিদ্ৰৰ বাবে কৃষকৰ বাবে মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষ সকা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কৃষকসকল তেওঁলোকে যিমানেই বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ নকৰক কিয় এটকাও দিব নালাগে বুলি ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনক नेतृत्वात एक अतिशय प्रगतिशील सर्वसमावेशक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प हा त्यांनी सादर केला आहे आणि विशेषतः शेतकरी महिला युवा मागासवर्गीय अशा सगळ्या घटकांना समर्पित अशा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प आहे उद्धवजी म्हणाले हा थापांचा अर्थसंकल्प आहे हा थापांचा नाही हा आपल्या मायबापांचा अर्थसंकल्प आहे कारण शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेणारा कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला मदत करण्याचा निर्णय घेणारा महिलांकरता विविध योजना आणणारा युवांना रोजगार देणारा अशा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प आहे आताच विरोधी पक्षाचे लोक या ठिकाणी बोलत होते आणि आम्ही टेलिव्हिजनवर बघत होतो त्यावेळी त्यांच्या बोलण्यात जोर नव्हता
त्यांच्या चेहऱ्यावर नूर नव्हता, चेहरे उतरलेले होते आणि केवळ टीका ते करत होते. पण मला असं वाटतं हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्रामध्ये एक नवीन इतिहास तयार करणारा आहे आणि म्हणून यावर सविस्तर प्रतिक्रिया माननीय अर्थमंत्री देखील देणार आहेत, माननीय मुख्यमंत्री देखील देणार आहेत. मी केवळ एवढंच सांगतो, या अर्थसंकल्पामध्ये जे जे आम्ही कबूल केलेलं आहे ती प्रत्येक गोष्ट त्या त्या विविक्षित वेळेमध्ये आम्ही पूर्ण करून दाखवू आणि अर्थसंकल्प म्हणजे हा निवडणुकीचा अर्थसंकल्प नाही तर हा निर्धाराचा अर्थसंकल्प आहे हे आम्ही निश्चितपणे दाखवू. मी माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करावी, त्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदय करतील. हिंदीमध्ये एक फक्त प्रश्न विचारतो सुरुवातीला. उद्धव ठाकरे डिक्लेअर हिंदीमध्ये बोलले, 4 जणांनी वाटते. जयंत पाटील बोले, जयंत पाटील ऐसा है कि ऐसा है, जयंत पाटिल या विपक्ष के सारे नेता ये पहले ही लिखकर लाते हैं कि बजट पर क्या बोलना है. तो बजट हम कैसा भी पेश करते तब भी उनकी प्रतिक्रिया यही होती, स्टीरियोटाइप प्रतिक्रिया है. उनके चेहरे पर नूर नहीं है, चेहरे की चमक चली गई है. जो उनको लगता था झूठा नैरेटिव फैलाकर लोकसभा में चंद सीटें जीत गए, उसका जो उत्साह था आज के हमारे बजट ने उनके उत्साह को समाप्त कर दिया है. एक बहुत ही रियलिस्टिक वास्तववादी इस प्रकार का बजट हमारे अर्थमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी ने पेश किया है. मैं उनका अभिनंदन करता हूं, हमारे नेता मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं. युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित आदिवासियों के लिए जिस प्रकार से इस बजट ने नए दरवाजे खोले हैं, मैं ऐसा मानता हूं एक ऐतिहासिक ऐसा बजट है जहां एक और किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों को दूध के लिए, सोयाबीन के लिए, कपास के लिए मदद मिल रही है और महिलाओं को मदद मिल रही है. हमारे युवाओं को इस बजट के माध्यम से 10,000 रुपए अप्रेंटिस का मिल रहा है. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये सारी बहनाओं का कल्याण कर रही है. मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही अच्छा अर्थसंकल्प बजट हमारे अर्थमंत्री ने रखा है और मैं दावे के साथ कहता हूं जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे. जो टाइमलाइन दी है उस टाइमलाइन में करके दिखाएंगे.